سلامتی والا گھر کون سا ہے اور کس کے لیے ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا جواب پوچھتے ہیں، مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہذا، اور یہ صراط ربک، تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیما، سیدھا، اور یہ سیدھا راستہ تیرے رب کا ہے۔ قد فصلنا، تحقیق ہم نے تفصیل بیان کر دی، آیات کی، تحقیق ہم نے آیات کی تفصیل بیان کر دی، لقوم یذکرون، نصیحت لینے والی قوم کے لیے، تحقیق ہم نے آیات کی تفصیل بیان کر دی، نصیحت لینے والی قوم کے لیے، لہم، ان کے لیے، دار السلام، سلامتی والا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہوا، اور وہ، ولیہم، ان کا مددگار ہے، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر ہے، اور وہی ان کا مددگار ہے جو وہ اچھے کام کرتے تھے۔ یہ ہیں دو آیتیں سورہ انعام کی، آیت نمبر 1 to 6 اور 1 to 7۔ تو ان دونوں آیات میں آپ تھوڑا سا پیچھے سے جو کل ہم نے آیت تلاوت کی تھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھولتا ہے، اللہ ہی اس کو ایمان نصیب کرتا ہے، اللہ ہی دل میں نور داخل کرتا ہے جس سے انسان کی رغبت اللہ کی طرف بڑھتی ہے۔ پھر اسی بات کو آگے آج کی آیات میں ان کے لیے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں سیدھا راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کا نور داخل ہوا اور وہ نیکی کی طرف بڑھا، نیکی کی طرف رغبت کی، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی، یہی وہ مستقیم راستہ ہے، اور وہی راستہ اہدنا الصراط المستقیم، جس کی ہم ہر نماز میں اللہ سے اس راستے کی ہدایت طلب کرتے کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے، آیات کی تفصیل، آیات کی بیان کی ہے، اور پھر ساتھ وضاحت کی کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے جو نصیحت کو پلے باندھنے والا ہو، نصیحت سننے والا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے لیے؟ جو نصیحت کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں ایک سمجھ، آپ بھی اس بات کو سمجھیے کہ جب بھی کوئی نصیحت کرتا ہے، نصیحت فائدہ اسے ہی دیتی ہے جو نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ جس نے نصیحت کو قبول کیا ہے، خوش دلی کے ساتھ جس نے نصیحت کو قبول کیا، اسی کو یہ نصیحت فائدہ دیتی ہے، اور جس کو ماں باپ کی نصیحت، بڑوں کی نصیحت، اپنے اساتذہ کی نصیحت وہ اسے زہر لگے، اس کو بری لگے، وہ اس کا مطلب وہ اسے قبول نہیں کر رہا، تو مرور زمانہ کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ ایک وقت آئے گا کہ وہ خود ہی اس بات کا قائل ہو جائے گا اور سمجھ جائے گا، کاش کہ میں نے اپنے ماں باپ کی نصیحت کو مانا ہوتا، کاش اساتذہ کی نصیحت کو مانا ہوتا، اور بروز قیامت مشرکین کفار یہی کاش
कहते या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैं रसूल के बताए हुए रास्ते पे चल पड़ता। तो काश, लेकिन वो काश ही रहेगा। बात की समझ आ रही? क्या रहेगा वो? काश। अब ये काश क्या, ये हसरत है। ये क्या है? ये हसरत है जो पूरी नहीं हो सकती। क्यों? कि वक्त जो है वो गुजर गया। जब वक्त गुजर जाता है तो क्या कहा, जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हसरत ही रह जाती है, और जब हसरत बाकी रहती है तो फिर इंसान उसी हसरत में घुट घुट के सारी क़यामत में उसी हसरत के अंदर वो ना मर सकेंगे और ना ही जी सकेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने अपनी आयतों की तफसील उनके लिए बयान की है जो नसीहत को, बोलिए, जो नसीहत को, अच्छा, फिर जो नसीहत को कबूल करते हैं उनके लिए लहुम दारुस्सलाम, उनके लिए सलामती वाला घर है। उनके लिए सलामती वाला घर है। किन के लिए? जो नसीहत को कबूल करते हैं। कहाँ पे है? इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। आप सूरह तहरीम कभी आपने पढ़ी हो? सूरह तहरीम की 12 आयात हैं, उनमें से 12 आयात में आखिरी 2-3 आयात में अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की हैं। ठीक है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की, फिर हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी उसकी मिसाल बयान की है। और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस बंदी ने रब की बारगाह में दुआ की है, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन व क़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन। ये आयत। अब यहाँ ये लफ्ज़ है आगे, इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह। जब हज़रत आसिया ने, जब उन पे मज़ालिम किए जा रहे थे, हाथों पे कील ठोंक कर, पाँव में भी कील ठोंक कर उनको ज़मीन पे इस तरह ऊपर सांप छोड़ दिए गए, जुल्म तशद्दुद फ़िरौन ने जब किया, उस वक्त जब उसको मारने के लिए फ़िरौन तैयार हुआ तो उस अल्लाह की बंदी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह, अल्लाह अपने पास जन्नत में अपने पास मेरे लिए घर बना दे, जन्नत में अपने पास मेरे लिए घर बना दे। ये यहाँ फरमाया लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, जो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले हैं, जो नसीहत को कबूल करने वाले हैं, अल्लाह उनको फरमा रहा है, अल्लाह उनके लिए फरमा रहा है तुम्हारे लिए अल्लाह के पास सलामती वाला घर है। सलामती वाला घर जन्नत को कहते हैं जिसमें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। सलामती वाला घर वो है जन्नत, जिस जन्नत के अंदर कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई रंज नहीं है, कोई गम नहीं है। आप देखिए कि जन्नत में हर बंदा जो यहाँ से दुनिया से फौत हुआ है, वो अगर 10 साल का है, वो 20 साल का है, वो 50 साल का है, वो 100 साल से अबव ज़िंदगी गुजार के यहाँ दुनिया से रुखसत हुआ है, वहाँ जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में जाने के मज़े ही अलहदा हैं कि वहाँ पर वो ऐन जवानी की शक्ल, ऐन नौजवानी की उम्र में अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेजेंगे। फौत हुआ था 100 साल उम्र में, लेकिन जन्नत में जाएगा जवान होकर। इसी को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ाह फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मजाक नहीं फरमाते थे, जो तकलीफ़ देता हो, मज़ाह जो दिल को सुकून देता हो। जब किसी बूढ़े ने पूछा, एक बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बूढ़ी औरतें भी, क्या बूढ़े भी जन्नत में जाएंगे? तो मेरे आका ने फरमाया था कि बूढ़े जो हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो वो परेशान हुई, तो मेरे आका ने फरमाया बूढ़े होकर जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह बूढ़ों को भी जवानी अता करेगा और वो नौजवान होकर जन्नत में जाएंगे। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, किसके पास है? अल्लाह के पास। क्या है? सलामती वाला घर। और वह हुआ वलियुहुम, और वही उनका मददगार है। और मदद अल्लाह ताला किसकी करता है? जो नेक काम करते हैं। और उस नेक काम करने वाले के साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। याद रखिएगा, अकेला होना ऐसे मजमे से बेहतर है। अकेला होना ऐसे मजमे से बेहतर है, ऐसे लोगों से बेहतर है जो बद किरदार हों, बुरे हों। उनसे बेहतर है कि बंदा अकेला ज़िंदगी गुजार ले। और याद